Bonjour et bienvenue dans la classe de Madame Soed. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire le cours de écrit-réception pour les élèves de 3e année. Aujourd'hui, on va voir la lettre E. Donc, bien sûr, vous ne dites rien aux élèves. Donc, vous demandez aux élèves d'ouvrir leur cahier d'activité sur la page 12 où il y a les phonèmes E. D'accord, vu que le temps ما يكفيش باش نديرو الحصه كيما موالفين تقدروا تبداو avec le livre de lecture ومن بعد ترجعوا le cahier d'activité. Moi personnellement je commence directement sur le cahier d'activité. Donc ils vont identifier le phonème auditivement, c'est-à-dire سمعيا فقط وليس بصريا، وفي الحصه الاخرى راح ils vont l'identifier par écrit. Donc la première des choses que vous faites, moi j'essaie de prendre quelques mots, comme les mots ici. Je les prononce. Ensuite, je demande aux élèves quelle est la lettre qui se répète dans cheval, porte, fenêtre, cartable. Et bien sûr, en insistant sur le phonème qu'on va étudier ou bien qu'on va identifier. On dit cheval, porte, fenêtre, cartable. Donc, quel est le phonème qui se répète dans che, te, fe et le? Donc là, les élèves, ils vont vous dire c'est la lettre E. D'accord? Donc, directement, vous allez écrire les lettres E minuscule, E majuscule, script, E minuscule, E majuscule, cursive sur le tableau. Donc, تكتبوا الحروف هذو في ربعة. و bien sûr vous dites aux élèves بلي في اللغة الفرنسية عندنا 4 أشكال لحرف واحد. حرف واحد يكتب على 4 أشكال. En minuscule et en majuscule, en script et en cursive. Script يعني الحروف اللي نلقاوهم في الكتاب نقراو بهم، و cursive c'est les lettres اللي نكتبو بهم. بعد vous demandez aux élèves de prendre leur crayon de couleur. Je colorie les dessins quand j'entends E. ألون عندما أسمع حرف ال E. Voilà, donc ils vont prendre leur crayon de couleur et vous commencez. Essayez de le نقول لهم يتبعوا بصبعهم هكا باهي, il ne faut pas rater. Et on commence toujours à gauche, نبداو من اليسار نروحوا إلى اليمين. كي نكملوا السطر الأول نرجعوا لا دوزيام لين نرجعوا إلى السطر الثاني. دونك تسميو لهم الكلمات، انتم اللي تسميو الكلمات وهما يفون غوبيري لو او. انا نقول لهم فو غوبيري لا سيلاب اللي فيها الاو. باغ اكزومبل نعطيهم لو مو شوفال ومن بعد نقسمه لهم ان سيلاب شوفال. نقول لهم وين راهو لو او في شو ولا فال، وهنا هما رايحين ils vont l'identifier dans che. دونك كي نلقاوه dans le mot لهنا رايحين نلونو. نطلب من الولاد je colorie le cheval. لهنا ils vont colorier يلونوا le cheval vite fait. Ensuite vous passez à la deuxième. Porte, porte, porte. Où est le E? Dans port ou bien dans te? Très bien, il est dans te. Je passe. Fenêtre, fenêtre. Où est le E? Dans feu. Très bien. Ou bien dans nez. Oui, il n'y a pas de E ici. Ou bien dans tre. Très bien. Donc le E, il est dans feu et dans tre. Il est cité 2 fois dans ce mot-là. Allez, je colorie la fenêtre. Cartable. Cartable. Table. Donc تقسموا لهم الكلمة en syllabes. Bleu. Où est le E? Dans car? Non. Dans ta? Non. Dans bleu? Oui. Le E, il est dans bleu. Je passe. Portefeuille. Portefeuille. Porte.
Est-ce qu'il y a un E ici? Non. Feuille. Oui, j'ai le E dans feu. Allez, on descend à la deuxième ligne. Trousse. Trousse. Trou. Ou bien dans ce. Très bien, c'est dans ce. Le bateau. Le bateau. Bateau. Ou bien vous pouvez utiliser navire. انا نحب ديما نخلي كلمه على الاقل ما يلونوهاش، صوره على الاقل ما يلونوهاش باه يعرفوا باللي ما مش رايحين يلونوهم اكل. كون يعرفوا بلي رايحين يلونوهم اكل، كاين دي زيلاف يروح يلون لك كلش ويقول لك خلاص جي تيرميني جي فيني، ومش راح يكسر راسو باش يبحث. انا توجور دونك نقدر نسميو كيما نحبو بيسك حاجه ما هي مكتوبه هنا في الكتاب. Je préfère toujours laisser une image اللي ما نلونوهاش. هنا au lieu de dire navire راح نستعمل bateau. en même temps نشوفهم يفرقوا بين ال E وال O ولا لا. bateau. bateau. Oui, très bien. Il n'y a pas de E. لهنا يقولوا il n'y a pas. لا يوجد. Il n'y a pas. chemise. chemise. che. Très bien. Mi. Non. The. Oui, très bien. The dans che et dans the. Che et the. C'est cité deux fois. On termine avec la dernière image. Montre. Montre. Une montre. Très bien, c'est dans re. كي نكملوا التمرين هذا نولي نطلب منهم نقول لهم allez citez-moi des mots qui contiennent la lettre E. Ou bien sûr هما ils vont citer les mots اللي لقيناهم لهنا. Ensuite je leur demande de citer d'autres mots qu'ils connaissent et dans lesquels il y a la lettre E. Donc ils vont dire cheval, porte, fenêtre, cartable, trousse, chemise, montre. Et ensuite ils vont donner d'autres mots. D'autres mots qui contiennent la lettre E. Ensuite, on passe à l'identification graphique, c'est-à-dire on va repérer les quatre formes du E. D'accord? Donc ça, c'est... Donc on passe au deuxième exercice, troisième exercice. Ils vont entourer le graphème. Donc là, درنا le phonème. هنا نديرو الفرق. نشرح لكم الفرق بين le phonème et le graphème. Le phonème, c'est-à-dire الحرف المسموع. و le graphème, c'est-à-dire الحرف المقروء المكتوب. يعني الحرف ils vont l'identifier وهو مكتوب. D'accord, donc ils vont chercher. أنا واش ندير نكتب هذه الحروف كامل sur le tableau ونعطيهم الوقت يخدموا. Ils vont entourer toutes les formes du E. Ou bien sûr نكونوا déjà شفنا sur le tableau نقول لهم هام les formes تاع le E. Vous allez les entourer. Donc vous allez entourer les quatre formes du E. Que ce soit le minuscule ou là. Minuscule ou la majuscule, script minuscule ou la majuscule cursive. Pardon, excuse. Donc voilà, donc ils vont identifier la lettre E graphiquement. يعني راح يبحثوا عليها كيفاش تكتب، كيف تكتب. Voilà, donc نهزو
هذو الحروف الكل نكتبهم sur le tableau ومن بعدها ils vont identifier ils vont entourer le E donc ومن بعدها أنا je les fais passer au tableau يطلعوا بالواحد للتابلو كل خطرة واحد يدور حرف ندورو هذا نزيدو ندورو هذا ندورو هذا ندورو tous les E اللي كاينين d'accord ensuite pour confirmer باش يولي لنا un jeu on va compter نحسبو قداه E لقينا في التمرين donc 1 2 3 4 5 6 donc il y a 6 et ils vont écrire ici 6 E نفس الشيء راح نديروه بالنسبة للتمرين الثالث ils vont entourer j'entoure tous les E que je vois mais cette fois dans des mots donc رايحين يدوروا على le E في الكلمات دونك كيف نزيد نكتب الكلمات هذو في السبورة ونعطيهم الوقت يخدموهم sur لي كايي ومن بعد ils vont passer entourer le E ها هو le E majuscule E minuscule cursive E minuscule script E minuscule cursive E minuscule cursive E minuscule script E majuscule script E majuscule script et E majuscule script et à la fin je fais un jeu on va compter tous les E نحسبوا les E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 voilà بعد كي نروحوا للإكريتور الكتابة دونك نقولهم vous posez vos livres de côté vous sortez les ardoises الكتابة نبداها على الألواح دونك أول شي نديرها أني نهز اللوحة ونعلمهم كيفاش يكتبوا الحرف على الألواح بيان سور أنا نكتب لهم في السبورة وهم يتبعوا معايا دونك راح نديروا الكتابة على الألواح ومن بعد كي نكملوا الكتابة على الألواح دونك بيان سور أنا نعلمهم أنهم يرقموا اللوحة تاعهم كيما دوك نوري لكم كيما هكا je leur demande de numéroter l'ardoise 0 1 2 3 باش يتعلموا لي زانتين قبل ما نبداو ديما اون نيميروت لاردواز نرقموا اللوحه وما نمحيوش الترقيم حتى نكملوا الحصه حتى نكملوا الكتابه voilà ensuite je leur montre comment écrire la lettre E دونك نقول لهم نمشي خط هكا افقي بين الصفر والواحد ومن بعد نرجع بدائره ونخرج دونك جو ريبيت ندير خط افقي بين الصفر والواحد ونرجع ليه بدائره دونك جو مي ان تري horizontal et je reviens avec un cercle je reviens avec un cercle ça c'est le E minuscule pour le E majuscule 0 1 2 3 je compte 3 interlignes ensuite je descends du troisième interligne je fais un nœud ensuite je rentre ici ensuite je sors je descends avec un grand ventre et ça c'est le E majuscule بالنسبة للإي دونك رايحين نديرو لي زاكسون دونك نفس الكتابة نعلمها لهم في الأو والإي دونك قلت لكم ديروهم على الألواح ونعطيهم الوقت انهم يديروا سور لي زاردواز يتمرنوا مليح يتمرنوا يهزوا اللوحة يتمرنوا يهزوا اللوحة حتى نشوفهم باللي القسم كامل إلى bien acquis le cours du E l'écriture des deux graphèmes بعد نعطيهم لي كاي d'activité يكتبوا هذو يزيدوا يتمرنوا على هذو في الكاي d'activité ومن بعد la dernière étape هي le cahier de classe نعطيهم لي كاي دو كلاس وينقلوا لي نكون انا درت ديجا لو موديل من قبل دونك جيسبر تكونوا فهمتوا نفس الطريقه نتبعها بالنسبه للحروف الكل دونك كما قلنا نبداو اول شيء بالليدونتيفيكاسيون فونيك
D'accord, donc نبداو l'identification phonique. Donc l'exercice 1, c'est l'identification phonique. Ensuite, l'exercice 2 et 3, c'est l'identification graphique. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, l'exercice 1, c'est l'identification phonique. Et 2 et 3, c'est l'identification graphique. On va dans l'écriture, نديرها في حصة واحدة أخرى ونديرها على الألواح بعد نديرها على الكاي d'activité وآخر مرحلة هي le cahier de classe. À la prochaine.